My name is Rudra Raghunath Gaikwad. My school name is Vishwa Shanti Niketan Vidyalaya Chakan Pune. I am studying in 4th standard. Lesson number 1: Separating of substances. Mixture. Mixture can be found all around us. Area, milk and soil are mixture. A mixture is made up of more than one type of substances. A handful of soil contains sand, clay, pebbles, hum, and microgens, and dews. It is a mixture. Water has the capability to dissolve many substances in it. That is water is also called the universal solvent. My name is Rudra Raghunath Gaikwad. माझं नाव रुद्र रगुनाथ गायकवाड आहे. मी आता 4थी शिकतो. माझ्या शाळेचे नाव विश्व शांती निकेतन विद्यालय चाकण पुणे आहे. 23 मना खानदेशनी माती. मना खानदेशनी माती सोनानी थाटी, जागे जागे देखा आयजनीनी दाटी. मना खानदेशनी माती सोनानी मूस, शिवारे शिवारे हिरवागार ऊस. मना खानदेशनी माती कच्ची चांदना तुकडा केई कमजना देखिलेला मुखडा. मना खानदेशनी माटी लोणी सारखी मूस, पीक सालोसाल सायमाय गहू. मना खानदेशनी माटी बघवाना सधा तिना जीवर नई कसानी वान.